नमस्कार ओडिशावासी मु अभिमन्यु स्वागत करुच्ची आम शक्ति न्यूज को। आज रही देश विदेशर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। आसतु जानिबा आजिर प्रथम खबर। आज आरंभ हब धान किणा। 20 तारिख बरगड़ जिलू आरंभ होउची धान क्रियार प्रथम प्रक्रिया। सेहीपरि 22 तारिख में संबलपुर में धान किणिबे सरकार, जो सरकार पक्षर समस्त प्रस्तुति शेष होईची। सरकार चाषी क्विंटाल पिछा 3100 टंकार धान किणिबे। धानर सर्वनिम्न सहायक मूल्य 2300 टंका सहित राज्य सरकार इनपुट सहायता 800 टंका मिसाइकी देबे। राज्य में बीजेपी सरकार आसिबा परे यह प्रथम खरीफ धान संग्रह प्रक्रिया। तेबे सुरुखुरे धान किणा को नहीं सरकार पक्षर व्यापक प्रस्तुत करा जायछि। प्रति मंडल में जड़े जड़े अधिकारी उपस्थित रहिबे एवं समस्त जिलापाल को रिपोर्ट प्रदान करिवे। सेहीपरि पर्यवेक्षक नियुक्ति होइछन्ति जो माने प्रत्येक मुंडी बुली तदारक करिवे। चलित वर्ष 80 लाख टन धान किणिबाकू लक्ष्य धार्य होइछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर। ओडिशा क्रिकेट प्रेमी को मंगलवार मिली प्रतीक्षित खुशी खबर। क्रीड़ा मंत्री सूर्यवंशी सूरजक हस्तक्षेप करने पर बारवाटी टिकेट दर कमिबाकू जाउछि। आसंता फेब्रुआरी 9 तारिख में ऐतिहासिक बारवाटी स्टाडियम रे खेला जाबाकू थिबा भारत इंग्लैंड एक दिवसीय मैच टिकेटर मूल्य 100 टंकार आरंभ कर 300 टंका पर्यंत कमियो बोली जना पड़िछि। सेहीपरि एथर काउंटर टिकेट बिक्री संख्या बढ़ाइबो। टिकेट बिक्री स्वच्छता अवलंबन करबा उपरे श्री सूरज प्रस्तुत बैठक में जोर दैछन्ति बोली खबर मिली। परवर्ती खबर। राज्य सरकार कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग पूरण होगाकू जाउछि अनेक पदवी। एने ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग ओएसएससी तरफ एक विज्ञप्ति प्रकाश पाई। मोट 334 जन मूर्तिका संरक्षण संप्रसारण कार्यकर्ता को नहीं नियुक्ति दियाजिबो। नवेम्बर 27 तारिख एथिपाई आवेदन प्रक्रिया आरंभ होई डिसेम्बर 26 तारिख रे शेष होबो। सेहीपरि ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म सबमिशन बा आवेदन शेष तारिख रही डिसेम्बर मास 29 तारिख रही बेले फॉर्म संशोधन शेष तारिख होची जनवरी 1 तारिख रही जना पड़ी। इच्छुक प्रार्थी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट को जाई एही नियुक्तिर सविशेष तथ्य जानीपारे। चलित वर्ष जनवरी मास पहला सुधा प्रार्थींकर बयसर योग्यता 21 वर्ष 38 वर्ष मध्य रही आवश्यक। बयस कोहल नियम अनुଯାयी धार्य करा जायछि। प्रिलिमिनारी परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा और सर्टिफिकेट जांच आदि 3टी पर्याय माध्यम योग्य प्रार्थी को चयन करा जिवो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शोर अभिनेता दिलीप जोशी प्रयोजक असित मोदी सहित होइतिबा विवाद को खंडन करिसेंति। दिलीप जोशी कहिसेंति असित मोदी सहित मोर कोनोसी विवाद नाही। खबर होउछि संपूर्ण मिथ्या। लोक माने शोर सफलता को नहीं सही पारु नांती, हिंसा करूछंती। गुजब प्रचार हेउछि बोली छुट्टी पई मु असित मोदी को साट कल धरी पकाइतिली। आम दुई के मध्य कोनोसी युक्ति तर्क लागि नाही। मोर गणमाध्यम को अनुरोध एभली मिथ्या प्रचार करंतु नाही, जहाकि मते आघात दउछि। मोर फैंस माने एभली खबर पाइबा परे दुखी होई जाउछंती बोली लोकप्रिय अभिनेता श्री दिलीप जोशी कहिसेंति। परवर्ती खबर। जमी जमा पंजीकरण प्रक्रिया को आहुरी सरलीकरण करबा लागि आज ठारू आरंभ होला स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम। कटक स्थित राजस्व परिषद बिल्डिंग रे थिबा महानिबंधक कार्यालय रे एही व्यवस्था को उद्घाटन करिसेंति राजस्व मंत्री श्री सुरेश पुजारी। एहा द्वारा राज्य रे थिबा 205टी निबंधक एवं उपनिबंधक कार्यालय रे एणिकी व्यवस्थित ढंगरे काम होई परियो बोली कहिसेंति राजस्व मंत्री। एही व्यवस्था जरिया रे कार्य क्षेत्र रे स्वच्छता रहिबो एवं लोकन को उपयुक्त सेवा मिली परिबो बोली कहिसेंति राजस्व मंत्री। आगो को रजिस्ट्रेशन कार्य रे स्वच्छता रहिबो, दलाल मानकर प्रादुर्भाव कमिबो एवं कर्मचारी माने स्वच्छतार सह काम करिबो बोली राजस्व मंत्री स्पष्ट करिसेंति। परवर्ती खबर। आसंता 25 तारिख रे बसिबो सर्वदलीय बैठक। शीतकालीन अधिवेशन पूर्व सर्वदलीय बैठक बसिबा पई जाउछि। अधिवेशन जेपरि सुरुखुरी रे चलिबो से नहीं सबु दलों मध्य हेबो आलोचना। ए नहीं आज सूचना देइछन्ति संसदीय व्यापार मंत्री मुकेश महालिंग। संसदीय व्यापार मंत्री मुकेश महालिंग सूचना अनुसार आसंता 25 तारिख में बाचस्पति सुरमा पाड़ी अध्यक्षतार सर्वदलीय बैठक बसिबो। सेहीपरि 26 तारिख शीतकालीन अधिवेशन आरंभ हेबो, जहां डिसेम्बर मास 31 तारिख पर्यंत जारी रहिबो। अतिरिक्त बजेट विषय रे आलोचना हेबो। एथिरे लोकंक भितर भिन्नता बजेट पारित हेबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर। 10वीं फेल बोर को विवाह करने को मना कला ग्रेजुएट कन्या। उत्तर प्रदेशर सुल्तानपुर जिले में घटी एभली घटना। बरमाला पर बर 10वीं फेल जानी विवाह करने को कन्या मना कर कथा सामना को आसी। यही घटना दोस्तपुर पुलिस स्टेशन अंचल मुस्तफाबाद काला गाँव में घटी।
କନ୍ୟା ମନା କରିବା ପରେ ବର ଫେରି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ମୁସ୍ତାଫାବାଦ କାଲା ଗାଁର ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ତାଙ୍କର 28 ବର୍ଷୀୟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଝିଅର ବିବାହ ଅଖଣ୍ଡନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଗାଁର 30 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। 17 ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର 2024ରେ ବିବାହ ପାଇଁ ବରଯାତ୍ରୀ କନ୍ୟା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଧୁମଧାମରେ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବା ପରେ ବିବାହ ରୀତିନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବରମାଳା ସରିବା ପରେ କନ୍ୟା ବିବାହ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲା। ମୁଁ ବରଠାରୁ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଅଧିକ ପାଠ ପଢିଛି ବୋଲି କହି କନ୍ୟା ବିବାହ ମଣ୍ଡପରୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। କନ୍ୟାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲେ ବି ସେ ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇନଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଧରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା ବର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ବଦଳରେ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଦର୍ଶକ, ବ୍ୟବସାୟୀ, କଳାକାରଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ 2024କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଡିଏ ପ୍ଲାନ ସିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଏହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମଳିପଡା, ଗୋଠପାଟଣା, ଦାସପୁର ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 836 ଏକର ଜାଗାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ନୂଆ ସିଟି ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଗୋଠପାଟଣା, ଦାସପୁର ଓ ମଳିପଡା ଗ୍ରାମରେ ନୂଆ ସିଟି କରିବାକୁ ବିଡିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। 836 ଏକର ଜମିରେ ନୂଆ ସିଟି ନିର୍ମାଣ ହେବ। ନୂଆ ସିଟି ନିର୍ମାଣ ନେଇ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ବିଡିଏ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଫେରିବା ପରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିରସ୍ତା ଗ୍ରାମରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାନୀୟରେ ବିଷ କ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ମୃତକ ଦ୍ୱୟ ହେଲେ ଶିରସ୍ତା ଗାଁର ବିଭୂତି ସାମଲ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାମଲ। ଉଭୟ ସମ୍ପର୍କରେ ହେଉଛନ୍ତି ଦାଦା ପୁତୁରା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଉଭୟ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଖାଇବା ପରେ ଛାତି ଆଉ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପାଟକୁରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏଣିକି 60 ବର୍ଷରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଅବସର। ଏହି ବୟସ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଆଯାଇଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବୟସ ସୀମା ଆଉ 2 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଣିକି କର୍ମଚାରୀ 60 ବର୍ଷ ବଦଳରେ 62 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲର ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲର ନୋଟିଫିକେସନ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ ରଖିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।